घर को जेतेबेले भी भेंडी आसे भेंडीर ए सुआदिया तरकारी बनैबा पई मु सबुबेले पसंद करे। भेंडीर ए तरकारी टिए थिले गरम भात रे किछि दरकार हुए नाही। देखिबे छोटरू बड़ समस्त को बहुत पसंद आसीबो। रेसिपी पसंद आसिले प्लीज वीडियो को लाइक करंतु, निश्चय गोटे शेयर करंतु। चैनल ले नुआ थिले तळे थिबा ब्लैक कलर सब्सक्राइब बटन रे प्रेस करी चैनल को सब्सक्राइब करंतु। नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन पाइबा पई बेल आइकन रो ऑल ऑप्शन रे प्रेस करंतु। फेसबुक पेज को भी फॉलो करंतु। जय जगन्नाथ। मो सस्मिता आपण समस्त को स्वागत करुच्ची सस्मिता स्टार किचन को। आज तरकारी पई मु 250 ग्राम रो कसी भेंडी नेची। भेंडी को गोटा धोई सारिबा परे एमिति छांकुणी रे रखी देबे। भेंडी रु पानी बाहरी जिवो। भेंडी रे पानी रहिले तरकारी लालुआ हे जाय। भेंडी किनिबा समय रे एमिति भांगी के देखिबे एई भेंडी कसी थाए सेई भेंडी आनिबे। जदि अल्प पानी रहि जाइथिबो एमिति गोटे सफा कपड़ा रे पोछि नेबे। जदि अल्प पानी रही जिवो तरकारी लालुआ हे जिवो। तापरे भेंडी रे दुई पट साइड रु अल्प काटी नबा। जदि मीडियम साइज रो भेंडी थिबो मझिरे दुई फाळ करी एमिति टिके तेरछा भाबरे काटिबे। तेरछा काटिले तरकारी रे देखिबा पई सुंदर लागिबो। छोट भेंडी थिले दुई पट साइड रु अल्प काटी गोटा भेंडी रखिबे। भेंडी काटिबा समय रे छुरी पनकी लालुआ हे जाय टिश्यू पेपर सहायता रे पोछि नेबे, नहले लेंबू चोपा सहायता रे पोछि नेबे। काटिबा समय रे भलो भाबरे चेक करिवे भेंडी भितरे पोक थिले सेई भेंडी को बात करिवे। भेंडी काटी आमे रेडी करले। भेंडी सहित आजिर तरकारी पई हमकु दरकार 12-14 टी बिरी बडी, गोटे मीडियम साइज रो पियाज, 2 टी बड़ साइज रो देसी टमाटो, ता छडा गोटे छोट साइज रो टमाटो। एई तरकारी रे टमाटो खटा रहिले तरकारी खाइबा पई भल लागिवो। आगो को जहा मसला दरकार परे आमे देखि नबा। प्रथम काम हला नेइथिबा छोट टमाटो को आमे एमिति काटी नबा। टमाटो भितरे थिबा पल्प को बाहर कर नबा। तापरे टमाटो को एमिति छोट छोट पीसेस रे काटी नबा। एई टमाटो रु बाहरी थिबा पल्प गुडी को बळका रखिथिबा 2 टी बड़ साइज रो टमाटो सहित मिसेई आमे मसला रे व्यवहार करिबा। एबे चलंतु तरकारी बनेबा प्रोसेस को जिबा। कढ़ाई गरम करिबा, 2 चम्मच सरिष तेल दबा। एई तरकारी को सरिष तेल रे बनेबे तरकारी खाइबा पई भल लागिवो। तेल गरम हे जिबा परे प्रथमे आमे बिरी बडी को भाजी नबा। गैस रो फ्लेम लो मीडियम रखी लाल कलर हेला पर्यंत भाजी नबा। एई तरकारी रे बडी को जमा भी स्किप करिवे नाही। बडी देले ही तरकारी रो टेस्ट बढ़िबो। बडी भाजी जिबा परे सेई तेल रे आमे काटी रखिथिबा भेंडी को दे देबा। भेंडी देबा परे संगे संग जमा भी लूण देबे नाही। लूण देबा मात्रे भेंडी रु पानी बाहरिबा स्टार्ट हेबो। भेंडी लालुआ हे जिवो। भेंडी को आमे मीडियम फ्लेम रे भाजिबा। भेंडी को जमा कवर करिवे नाही, भेंडी रो कलर खराब हे जिवो। मीडियम फ्लेम रे 2 मिनिट भाजिला परे एटी देखंतु भेंडी रे जमा भी लाल अंश नाही। एई स्टेज रे आमे लूण देबा। एई स्टेज रे लूण देले भेंडी रु आउ पानी बाहरिबो नाही। तापरे अल्प हळदी गुंड दे देबा। एबे आउ 1 मिनिट पर्यंत मीडियम फ्लेम रे भाजी नबा। टोटल आमे 3 मिनिट मीडियम फ्लेम रे भेंडी को भाजिले। एबे देखंतु भेंडी रे जमा भी पानी नाही, जमा भी लाल अंश नाही। भेंडी रो कलर भी पूरा ग्रीन कलर अछि। भेंडी को बाहर करी आनिबा। एबे सेई कढ़ाई रे आउ 2-3 ड्रप तेल दे देबा। काटी रखिथिबा टमाटो को दे देबा। लो फ्लेम रे टमाटो को आमे हल्का भाजी नबा। 1-2 मिनिट पर्यंत हल्का भाजी नबा। टमाटो को हल्का भाजी नेले टमाटर कंचा बास्ना चली जिवो। तरकारी रे खाइबा पई भल लागिवो। टमाटो बडी भेंडी सब भाजी रेडी हे गला। एबे तरकारी पई मसला बनेबा। मसला पई एटी मु गोटे छोट चमच हळदिया सरिष नेची, गोटे छोट चमच कळा सरिष। आपण चाहिले केवल 2 चमच हळदिया सरिष नहले 2 चमच कळा सरिष नै परिबे। किंतु तरकारी रे एई 2टी सरिष मिसेई कि देले तरकारी रो टेस्ट बढ़ी जाय। गोटे छोट चमच कंचा गोटा धनिया दबा। गोटे छोट चमच कंचा जीरा दबा। राग पई एटी मु 3टी सुखिला लंका नेची। आपण माने जतिकी राग खाइबे सेही हिसाब रे देखिकी लंका देबे। एई सब गोटा मसला रे अल्प पानी देई आपण माने 15 मिनिट पर्यंत बतुरै रखि परिबे, नहले सेमिति भी मसला बनै परिबे। आपण चाहिले केवल एतिकी रे मसला बनै परिबे, नहले जदि पसंद करथुबे आपण मानक पाखरे पोस्त थिबो अधा छोट चमच पोस्त भी दे परिबे। पोस्त दबा टोटली ऑप्शनल अछि। केवल बेसर मसला रे आपण माने एई तरकारी को बनै परिबे। प्रथमे ग्राइंडर जार रे दबा। जमा पानी दबा नाही, सेमिति सुखिला ग्राइंड करि आनिबा। प्रथमे सुखिला ग्राइंड करले तापरे पानी देले मसला चिक्कण भाबरे बाटी जाय थाए। तापरे 7-8 टी मु बड़ साइज रो रसुण देछि। आपण माने छोट साइज रो रसुण दउथिले 10-12 टी रसुण देबे। एबे एई मसला रे आमे अल्प हळदी गुंड, अल्प लूण दे देबा। बेसर मसला बाटिबा समय रे अल्प लूण हळदी देकी बाटिबे। बेसर मसला जम्मा भी पिता लागिबो नाही। एइटा हेउची प्रथम आउ खास टिप्स। आउ गोटे स्पेशल टिप्स मो तरफरु अल्प आइस क्यूब्स दे दबा।
ଯେତେବେଳେ ସୋରିଷ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ଘୁରି ଘୁରି ବାଟିବ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ଗରମ ହେଇଯିବ। ସେଇ ଗରମରେ ସୋରିଷ ବେଳେବେଳେ ପିତା ଲାଗେ। ଅଳ୍ପ ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍ସ ଦେଇ ବାଟିଲେ ସୋରିଷ ଜମା ବି ପିତା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ପୁରା ଚିକଣ କରି ବାଟିବେ, ଜମା ଖଦଡ଼ ରଖିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ବେସର ମସଲା ପିତା ଲାଗିବ। ଏଇ ମସଲାକୁ ତରକାରୀ ବନେଇବାର ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବନେଇକି ରଖିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ। ଏବେ ତରକାରୀ ବନେଇବା ପ୍ରୋସେସକୁ ଯିବା। ଭେଣ୍ଡି ଭାଜିଥିବା କଢ଼େଇରେ ଆଉ 2 ଛୋଟ ଚାମଚ ତେଲ ଦେବା। ତରକାରୀରେ ତେଲ, ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଦରକାର କରୁଥିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିକି ଦେବେ। ଏଇ ତରକାରୀରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଧିକ ତେଲ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଦେବା, 2-3ଟି ରସୁଣ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାଇଜର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛେଚିକି ଦେବା। ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ତେଲରେ ରସୁଣ ଲଙ୍କା ଛେଚିକି ଦେଲେ ତରକାରୀର ବାସ୍ନା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ସମୟ ଭାଜିବେ ନାହିଁ, 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଲକା ଭାଜିବେ। ଅଳ୍ପ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେବା, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ଗୋଟେ ମିଡିୟମ ସାଇଜର ପିଆଜକୁ ଦେଇଦେବା। ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପିଆଜକୁ ଆମେ ହାଲକା ଲାଲ କଲର ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ପିଆଜ ଭାଜିଯିବା ପରେ ଆମେ ନେଇଥିବା 2ଟି ବଡ଼ ସାଇଜର ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବା। ଆପଣଙ୍କ ଟମାଟୋ କେତେ ଖଟା ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିକି ଦେବେ। ମସଲା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେବା। ଭେଣ୍ଡି ଭାଜିବା ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ, ମସଲା ବାଟିବା ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ହଳଦୀ ବି ଆମେ ଦେଇଥିଲେ। ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ତରକାରୀରେ ଭଲ କଲର ପାଇଁ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ବେଶୀ ରାଗ ନଥାଏ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲର ଆସେ। ଅପସନାଲ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ରାଗ ପାଇଁ 3ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ମସଲାରେ ବାଟିଥିଲେ, ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ଆମେ ତେଲରେ ଦେଇଥିଲେ। 2-3 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଲୋ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 3-4 ମିନିଟ୍ କଭର କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟମାଟୋ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ। 3-4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଉପରକୁ ପାଣି ଆସିଯାଇଛି, ଟମାଟୋ ବି ଆମର ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତାମାନେ ଆମର ମସଲା ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। এই ଷ୍ଟେଜରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ଲୋ ରଖିବା। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋ ରଖି ବେସର ମସଲା ଦେବା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ଧୋଇ 2-3 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ବେସର ମସଲା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋ ରଖିବେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଦେବେ, ଜମା ବେସର ମସଲା ପିତା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ମସଲା ଦେଇସାରିବା ପରେ ଜମା ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ମିଡିୟମ କିମ୍ବା ହାଇ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ବେସର ମସଲାକୁ 1-2 ମିନିଟ୍ କଷିବା। ମସଲାରେ 1 ଫୁଟ ଆସିଯିବା ପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ମିଡିୟମ ରଖି ମସଲାକୁ ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷି ନେବା। ଏବେ ମସଲାର କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। এই ବେସର ମସଲାକୁ ବେଶୀ ସମୟ କଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବେସର ମସଲା କଷିଯିବା ପରେ ଆମେ ଭେଣ୍ଡି ଦେବା। ବେସର ମସଲା ବନେଇବା ସମୟରେ এই ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫଲୋ କରିବେ, ବେସର ମସଲା ଜମା ବି ପିତା ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଆଉ এই ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡି ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଯାଇଛି, ପୁରା ଲଟପଟ ହେଇଯାଇଛି। এই ଷ୍ଟେଜରେ ଆମେ 1 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଦେବା। ଆପଣମାନେ এই ତରକାରୀର ଝୋଳ କେତେ ରଖିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିକି ପାଣି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ପାଣି କରିବେ ନାହିଁ, ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ତରକାରୀରେ ଆମ୍ବୁଲ ପସନ୍ଦ, এই ଷ୍ଟେଜରେ 1 ଆମ୍ବୁଲ ବି ଦେଇପାରିବେ। ପାଣି ଫୁଟିଯିବା ପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡିୟମ ରଖି ମାତ୍ର 3-4 ମିନିଟ୍ କଭର କରିବା। ଭେଣ୍ଡି ଭାଜିବା ସମୟରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଭେଣ୍ଡିକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଦରକାର ହେବ ନାହିଁ। 3-4 ମିନିଟ୍ରୁ ବେଶୀ ସମୟ ଜମା ବି କଭର କରିବେ ନାହିଁ। 4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଆମ ତରକାରୀର ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଝୋଳର କଲର, ଝୋଳର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଭେଣ୍ଡି ସବୁ ସିଝି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି। ତରକାରୀରେ ଭେଣ୍ଡି ଘାଣ୍ଟି ନଥିବ, ତାହେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଶେଷରେ ଆମେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ବଡି ଟମାଟୋକୁ ଦେଇଦେବା। ଟମାଟୋ ଶେଷରେ ଦେଲେ ତରକାରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଶେଷରେ ବଡି ଦେବେ, ବିରି ବଡି ନହେଲେ ବେଶୀ ଘାଣ୍ଟିଯିବ। ଏବେ ଆମ ରେଡି ହେଇଗଲା ଭେଣ୍ଡି ଟମାଟୋ ବେସର ବା ଭେଣ୍ଡି ଟମାଟୋ ଚୁଡ଼ଚୁଡ଼ା ବା ଚଡ଼ଚଡ଼ି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ନାମରେ କହୁଥିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ এই ତରକାରୀ ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।